Good morning. Jesus, in our gospel, takes this opportunity to teach his disciples about true greatness. Contrary to what many people think, greatness is not being first, but it's being last. Not being at the top, but being humble. In short, humility is the key to true greatness. Ang pagpaubos mao ang Yahweh sa tinuod nga pagkalabing dako niini nga kalibutan. And to illustrate greatness, Jesus uses the example of a child, and he tells them, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. How can a child be great? Sa man nga mahimong labing dako ang usa ka bata? That he is weak, dependent, and small. Gamay man ang bata, permi pang magsalig, dili pa makabarog sa iyang kaugalingon. Og luya pagjud. Og he cannot move and decide by himself. Ang bata dili makahimo og desisyon sa iyang kaugalingon. Physically and intellectually, a child is nobody. Kung basihan nato ang physical og ang intelligente, no, ang iyang pangunahuna, ang sa kabata tan-aw nato murag wala jud nay pwede nga maabot. Pero gipakita sa Ginoo sa ato nga dili na mao ang tinuod nga nagmatter. What matters is ang batasan sama sa usa ka bata, nga ang hiyas or ang batasan sa pagka-inosente, the virtue of innocence, humility, pagpaubos, obedience, o total dependence on God. Mo na gipangita sa Ginoo sa usa ka Kristohanon, kanang pagka-inosente, pagka-mapaobsanon, pagka-masinugtanon, o kanang pagsalig sa ngadto sa Ginoo. Mao daw na ang batasan sa usa ka bata nga maoy nakapahimuot sa Dios. And that we are called to become like children. O tawag kita nga may sama sa mga bata nga magsalig ta sa Ginoo, nga magmasinugtanon ta sa Ginoo, nga mahimo tang mapaobsanon tubangan sa Ginoo. Mga igsoon, it is humility that makes a person qualified for admittance into heaven. Ang pagpaubos mao ni makapalangit nato, no? Ngano man, una, humility is a virtue that is essential for holiness. Tungod kay ang pagpaubos usa kini kahiyas nga gikinahanglan aron nga mahimong balaan. Matod pa ni Saint Augustine nga it is pride that turned angels into devils, but it is humility that change men into angels. No, matod pa ni San Agustin nga ang garbo kuno mao ay naghimo sa mga anghel nga nahimo silang yawa, ug ang pagpaubos mao ang naghimo sa mga tao nga mahimong sama sa anghel. Ug ang tanan nga mga santos, no, they are genuinely humble. Ug bisan kinsa kanato nga gusto mosunod sa lakang sa mga santos, kinahanglan mosunod usab ta sa ilang lakang sa pagkamapaobsanon, because humility and holiness go together. Di man ka pwede nga balaan kay katan-awon pero garbuso ka kaayo. No, that is what you call spiritual pride, no? Kanang imong unahuna nga ikaw ray maluwas kay ikaw ray may ga-attend permig misa, ikaw ray gadawat sa mga sakramento, ikaw ray gaampo, no? That will not lead you to heaven, no? Ikaduha, humility makes us effective instruments of God. Tungod sa pagkamapaobsanon, mahimo tang epektibo nga mga galamiton para sa Dios. Only humble souls know how to serve God. Ang mga mapaobsanon lamang nga mga tao ang nasayod kung unsaon pagpangalagad sa Ginoo. Si Lucifer, tungod sa iyang garbo, misulti siya sa Dios nga I will not serve.
Mo nang giingon ni Lucifer. Pero si Maria, ang inahan sa atong Ginoong Kristo, uban sa tanan nga pagpaubos, miingon siya nga, be it done unto me. Mahitabo unta kanako in all humility. Mao na dapat ang atong sundon, no? Usahay nagunahuna ta nga dili importante ang humility sa pagpangalagad nato sa Ginoo. It's very important. Pwede ka mangalagad sa Ginoo nga dili ka mapaobsanon, no? But ang atong panag-ignan nga mao si Maria nag-ingon nga be it done unto me. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og niingon po si Kristo in Matthew 23 verse 11 nga the greatest among you must be your servant. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mag-alagad kaninyo. Og ang ikatulo og ang pinakaimportante, humility makes us more Christ-like. Kung magpaubos ta, mahisama kita ni Kristo. Sulti kini ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Pilipos in Philippians chapter 2 verse 6, di ba? Nga si Kristo bisan siya Dios apan wala niya giisip ang iyang kaugalingon nga tupong sa Dios. Ug mianhi siya kanato sama sa usa ka sulugoon. Wala makigtupong si Ginoong Kristo nga Dios bisan pa man og Dios gid siya. O gipakita niya nga ang pangalagad kinahanglan og pagpaubos. Mao na nga ang mga tawo nga mapainobsanon nag-reflect kini kung kinsa si Kristo. Kung ang mga tawo nga puno sa garbo nag-reflect kung kinsa ang yawa pod, no? Sa mata sa atong langit ng Amahan, bisan og unsa ta, bisan pagpila na atong edad, kinahanglan nga magpabilin gyapon ta nga mapainobsanon. That we should live and act in humility. Walay, ang mga igsoon, walay gipili nga edad ang pagpaubos. Mabata man, batanon, matigulang, kinahanglan nga magpaubos gayud ta. When we become humble, pure, obedient, and totally dependent on God, then we become truly great in His kingdom. Kung magpaubos ta, magmasinugtanon ta sa Dios, mahimo tang labaw or labing dako diha sa iyang gingharian. But dili man ang atong giapas nga mahimo tang labaw. Ang ato nga kinahanglan nga musunod ta niini nga mga lakang kay mao ni makapahimot sa Dios. No. Mao na nga bantayan nato atong kasing-kasing kay basin og garbusa na di ay ta. Bantayan nato, no, nga dili ta matabunan sa gitawag nga pride, spiritual pride, no, especially kanato nga nangalagad sa Ginoo, no, mga ministers, kita nga mga clergy ug uban pa og kanatong tanan. Let's check our heart. Ug kung aduna man gani garbo dinhi, pagayon natong grasya sa Ginoo nga may sama unta ta sa bata nga mapainobsanon o kanunay nga nagsalig sa Ginoo. Please stand.